Tritiani bagay choto lukurang no? Phaina bagai kopok jao. Hambai. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps, after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। আগামী 21 এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং From Lychee Drink, refresh your feelings. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events.
Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন Khulumka ang runa de broma norong joto no lam shogo chini tabu sujorani kokborok koktumawa Pulano phadi nale na tini ni koktuma bokroro Operation Shindruni bisingde shagbai thangni fanno funubirika India jebarok Bharat matano yagrukha India hani beredok ni kopalni shindurno hoirikha Operation Shindruni bisingde borokno punishment dikha India kokrishala Uttar Pradesh ni lokhunuwa klajaka bormus missile production Chashalo Jammu Kashmir ni arrest pura amsayo Pakistan by cross border firing imani surawo guli nangat thika BSF ni Khoroksa sub inspector Mung Muhammad Imtiaz Sahib rongthai Bihar ni chapra amsayo Ceasefire agreement khlayo soba mathakjak mani yagulo phano drone by ke attack like Pakistan terrorism te extremism na ke pasaja gya Pakistan ni tomung noti belai sejamani koksha ka hasri mantri okra professor Dr. Mani Shaha Laithana kichase salsaka Punjubon quarter complex ni khogitlang sakmani manik khane 90 koti khlaika NG tharani police party mo kuringja khokram shikogrokno arrest khlaika NG tharani police Kokrishala CPIM ni hasitang nogo salsa ni bagai senza ka CPIM ni hasde committee ni kaisa koksa panda asali koksa panda no naikol kha CPIM ni All India General Secretary Koktrishal phunga Muslim miya mungoi Khoroksa Borok Masjid ni imam lo chopropani koktuma ababai sago dokuman ka masjid ni imam pati mungmodupur thanani Bajendrnagar amsayo paithago Muslim miya no amsani lukurok romoi police rok miya go yapare rekha Tabo koktuma shukurbe
Operation Shindurni bisingte shakbai thangni fanno funugi rekha India jebara rok Bharat matano yak rekha India hani beredok ni kepalni Shindurno huwei rekha Operation Shindurni bisingte borokno punishment rekha India kokdushala Uttar Pradesh ni Lokhnuo khlajaka Bormus missile production unit ketal fiogri mani pandao kok sanani thangai abo haino kok shaka Bharat hakodorni Defense Minister Rajnath Singh. Since its maiden successful launch conducted on the 12th of June 2001 after its creation in February 1998, BrahMos has undergone a world-beating record of more than 100 test firings to date from different platforms in divergent scenarios, charting the highest rate of success. BrahMos ka hayuni joton select fastest supersonic cruise missile BrahMos 219 semi 450 km abo sound slabo 3 times speed do mari gana kaisa missile BrahMos no has sakate ti sakate eba nokho sakate bo launch khlai mano abo pinpoint accuracy high lethality fire and forget mechanism no soiman nai kaisa fan gana missile abo hai fan gana hayuni joton select fastest supersonic cruise missile tongo India ni thani BrahMos missile no taibo kabang ke snamnani bagai Krakshalo Uttar Pradesh ni Lucknow fyogai rajaka BrahMos missile production unit katal virtual ni bisingte BrahMos missile production unit factory katal no fyogai rekha Barahatto ni Defense Minister Rajnath Singh manjaka Uttar Pradesh ni Montrokra Yogi Adityanath pandokok sanan thangai BrahMos missile bisak phangana abono no shaikhana raka Uttar Pradesh ni Montrokra Yogi Adityanath ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारत की तीनों रक्षा सेनाओं के अपने सभी बहादुर जवानों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। 2018 में जब उत्तर प्रदेश ने अपना पहला इन्वेस्टर समिट प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया था, तब केंद्रीय बजट में 2 डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा हुई थी, लेकिन ये कहां बनेंगी इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने इसी लखनऊ में की थी कि एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के लिए हम दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में इसके लिए 6 नोड तय किए गए। राजधानी लखनऊ में, कानपुर में, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट में ये 6 जो नोड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए स्थापित हुए 2019 में केंद्र में फिर पुनः सरकार बनने के उपरांत रक्षा मंत्री के रूप में जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए तो पहली बार लखनऊ में 2020 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन होता है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने अब घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा और याद करना आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। अब हाइकेनो वर्चुअल ने बिसिंगते पांदाव कok सानानि थांगे बारहाट्टो नि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साका ऑपरेशन सिंदूर नि बिसिंगते सागबाय थानि फाननो फुनुगे रेखा इंडिया जे बररक भारत माता न याक रेखा इंडिया हानि बुरिरकनि गोपालनि सिंदूर न हुई रेखा ऑपरेशन सिंदूर नि बिसिंगते बरक न पनिशमेंट रेखा इंडिया हनै। साथियों,
ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। आप सब तो जानते ही हैं कि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। आज ही के दिन 1998 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को भारत की ताकत दिखाई थी। और वह परीक्षण हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डिफेंस पर्सनल और कई अन्य स्टेक होल्डर्स के अथक प्रयासों का ही परिणाम था। यह हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियर्स को मान्यता देने, उनको रिकॉग्नाइज करने और उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने का दिन है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने इसका शिलान्यास किया था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी थे। उस दौरान मैंने यह इच्छा जाहिर की थी कि जितनी जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाए। और मुझे यह देखकर बेहद खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरी भावनाओं का सम्मान रखा और महज 40 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखाया। आज हमारे आसपास जैसी परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अपने लक्ष्यों को ऐसे ही समयबद्ध तरीके से पूरा करते रहें। इस मौके पर मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। यदि इतने कम समय में ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना हो सकी तो इसके पीछे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं डीआरडीओ, हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति और संस्था को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को खड़ा किया है। देश भर के वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और युवाओं का योगदान हमें इस फैसिलिटी सेंटर में देखने को मिलेगा। मैं आपकी मेहनत और लगन को नमन करता हूं। साथियों, हमारी सरकार जब उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के विजन को लेकर आगे बढ़ी थी तो उस समय हमारे सामने अनेक बड़े लक्ष्य थे। उन तमाम लक्ष्यों में से हमारा एक उद्देश्य यह भी था कि हम उत्तर प्रदेश को एक बार फिर देश के प्रोडक्शन सेंटर के रूप में डेवलप करें। यूपी डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ सहित कानपुर, झांसी, चित्रकूट, आगरा और अलीगढ़ से होकर गुजरता है और ये सभी नोड्स आने वाले समय में विकास के नए केंद्र बनकर उभरेंगे। साथियों, एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूं तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा एक समय कानपुर और आसपास का क्षेत्र प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता था। आर्थिक रूप से यह क्षेत्र बहुत ही समृद्ध था। इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। लेकिन आजादी के बाद अनेक कारणों से आर्थिक प्रगति की राह में यह क्षेत्र पिछड़ता गया और कहीं पीछे छूट गया। मैं उन कारणों में तो नहीं जाना चाहूंगा, पर कहना यह चाहता हूं कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के बाद यह क्षेत्र फिर से एक बार अपने पुराने वैभव को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ चला है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानपुर विकास की उन ऊंचाइयों को छुएगा जो दुनिया के विकसित क्षेत्रों के लिए अनुकरणीय होगा। कल को वेस्ट में कोई क्षेत्र जब बहुत अधिक प्रगति करेगा तो उसे कानपुर ऑफ द वेस्ट कहा जाएगा। इसी प्रकार डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सभी नोड्स को डेवलप करने के लिए हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। मुझे यह भी बतलाया गया है कि अभी उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, यूएवी, ड्रोन्स, एमिनिशन, कंपोजिट एंड क्रिटिकल मटेरियल्स, स्मॉल आर्म्स, टेक्सटाइल तथा पैरासूट आदि में मेजर इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। एक अच्छी बात यह है कि इस डिफेंस कॉरिडोर में हमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की ही बड़ी अहम भागीदारी दिखाई दे रही है। साथियों, जब मैं प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की बात कर रहा हूं तो मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लखनऊ में ही पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा टाइटेनियम एंड सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट्स की शुरुआत की जा रही है। इसके अलावा 7 एडिशनल क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स की भी नींव इस समय रखी जा रही है।
यह निश्चित रूप से रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की गति को और तेज करेगा। मैं इसके लिए श्री सचिन अग्रवाल को भी बधाई देना चाहता हूं। हमारा सपना है कि उत्तर प्रदेश दुनिया के टॉप डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाए। आज जो ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है, मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का यह गौरव होगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। साथियों, जहां तक ब्रह्मोस का प्रश्न है, तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। साथियों, पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यह कहा भी था कि अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड, नो वन विल रेस्पेक्ट अस इन दिस वर्ल्ड। फियर हैज नो प्लेस, ओनली स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। अर्थात दुनिया कमजोरों का नहीं, बल्कि शक्तिशाली का सम्मान करती है। उनका विजन था कि हमें अपनी ताकत को और मजबूत करना होगा। जब तक कोई देश ताकतवर नहीं होगा, दुनिया उसका सम्मान नहीं करेगी। आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है। हम लगातार अपनी ताकत और बढ़ा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि आज जो फैसिलिटी सेंटर शुरू हो रहा है, यह भारत की शक्ति को और मजबूत करने में सहायक होगी। साथियों, यह केवल एक फैक्ट्री का उद्घाटन भर नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने के पश्चात उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक नए सिरे से श्री गणेश हो चुका है। इस डिफेंस कॉरिडोर में अब तक कुल 180 के लगभग MOUs साइन किए जा चुके हैं, जिसमें 34,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोज्ड है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि अभी तक इस कॉरिडोर में 4,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया भी जा चुका है। साथियों, टेक्नोलॉजी डे के दिन इस हाई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फैसिलिटी को इनागुरेट करना अपने आप में एक लैंडमार्क डे है। पान्डवको शनथांगै हाक्टोनि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह देव शाखा सिंधुनि बिसिंतै सामु सित्रा तांगनाय टेररिस्ट रगनो फुनुकसाका फान आबुनियागुलो साइमन का बरक बॉर्डरनि आयं नारफानो योगी मान्य बरक नै आबुन बागै इंडियन आर्मी नो जत बरमनि मकलबाय नासिगौ हायुंनि जत हाक्टर हनै Form the far-sighted mind-to-market strategy into a reality. Bureau Report, Chini Khorang. Chashalo Jammu Kashmir ne Araspura Amsayo Pakistan by cross border firing Manisura Gulinang Tika BSF ni Khoroksa Sub Inspector Mung Muhammad Imtiaz Sahib Dongthai Bihar ni Chapra Amsayo कल पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। बीएसएफ की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। बीएसएफ के बीच आरएसपुरा सेक्टर में फ्रंट से लैंग्वेज हुई। तो बीएसएफ के ऑफिसर जिनका नाम मोहम्मद इम्तियाज है, वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन इन सब के बीच मान गया तो इधर आइयो, इधर हाँ लाइथान 7 में हरा ऑपरेशन सिंदूर चेंगमानी इंडिया ऑपरेशन सिंदूर ने बिसिंगति पाकिस्तानी काइसेको टेररिस्ट कैम्प नो जिला जिला जारी रखा इंडियन आर्मी
पेहलगाम बाटेमुंगनि यागत सुनानि बागै ऑपरेशन सिंदूर चेंगमानि भारत हागतर फिराक पंगो सीजफायर सबाये इंडियानि बॉर्डर बिसिंगो हाबै दंकबांगमा कोसुं लुकोरकना मर्डारते मिसाइल कोगै बठारका पाकिस्तान आर्मी आबा हाइकनो ड्रोन बाइके इंडिया हानि दालबिदाल बॉर्डर आमसियो अटैक खाइका पाकिस्तान 4 साल जम्मूनि आरिसपुरा आमसायो पाकिस्तान बाय क्रॉस बॉर्डर फायरिंग अंगमानि जराव गुली नाङै थैका बीएसएफनि खरकसा सब इंस्पेक्टर बिनिमुख मोहम्मद इम्तियाज साहिब दंथाय बिहारनि छाप्रा आमचायो हानि बागै जवाब खलायो शाकबायथांनि लांमानो रोय खलांखा मोहम्मद इम्तियाज कक्टिसाल बिहारनि छाप्रा आमसियो खलायजाखा बिनि पाइथाक सामुं बिनि मांकथै गामियाव थाङै सगै खेनो मुक्तनि दैमाव गजखा बिनि ननि बररक ताखक बखरंनो खबै गामिनि जतो बररक अभी तो हमको सुबह सुबह सूचना मिली है। जैसे मिली सूचना में यहाँ आ गया। व्यवहार के बारे में मैं क्या बताऊं, हम लोग साथ पढ़े हैं और वो मालिक के भाई भी साथ थे और बहुत अच्छे लोग थे, मिलनसार थे। कभी मतलब कि हम लोगों के क्लास में तू में नहीं हुआ और अच्छे लोग थे। मतलब कि उनके जाने से मतलब कि बहुत ही जवार दुखी है, देश तो दुखी है ही। इतना कुशल आदमी हम लोग के बीच से चला गया। लास्ट टाइम सोमवार को 3 बजे हुआ था। क्या बोले थे? कि स्थिति बहुत गंभीर है कि फोन रखिए। कितना देर बात हुआ होगा आपका? माने 3-4 पर बात हुआ क्या बोल रहे थे कि माने कंपनी का खबर है, तो खबर बहुत स्थिति गंभीर है, फोन जल्दी काटो जुन भाई, जल्दी फोन काटो। हाँ, गांव कब आए थे लास्ट में? बाबू माने 14-15 दिन हुआ गया हुआ उनका। 14-15 दिन। हाँ, क्या क्या बात करते थे आपको? कैसे इंसान? बहुत बढ़िया आदमी थे। क्या क्या बताते थे? बॉर्डर की बातें? बॉर्डर के बात तो बहुत बताते थे कि माने हम बॉर्डर पर रहते हैं आए कि बहुत माने चीज है सब वहाँ है कि देखिए कि हमारा छुट्टी पूरा हो गया है कि हम निकल जाएंगे। फिर घर आने की बात कर रहे हैं? ना ना, यहाँ से जाने के लिए कि मतलब छुट्टी पूरा हो गया है, पूरा हो गया है कि हम निकल जाएंगे, कि रुकेंगे नहीं, कि थोड़ा मेरा परिवार में ध्यान रखिएगा। हमको बात नहीं हुआ था कोई। नहीं, गांव में आए थे? हाँ, गांव में हुआ शुरू अप्रैल में हमसे बात हुआ था। मेरे दरवाजे पर 2 घंटा बैठे थे, समझे। यही सब बात चलता था, माने ज्यादा बतियाते थे बॉर्डर वाला बात। आप उनके मित्र हैं? बहुत शुरू से लेकर मैंने प्रथम क्लास से लेकर मैट्रिक तक हम लोग साथ में पढ़े हैं। क्या क्या बचपन में कैसे थे वो? बहुत मिलनसार बने, हम लोग साथी थे हम लोग। हाँ, मिलजुल कर हम लोग पढ़ते थे। सरकार से क्या मांग?
हाँ? सरकार से मांग करते हैं उनका उचित मुआवजा मिले। Abani Shleshakang Muhammad Imtiaz ni Mangkathina Bihari BSF Kemot Langit Zaka Paithak Borom. Bono Paithak Borom Yafarka BSF ni DGT Naimathang Pedeng ni Tekusok Uzamarok. Bureau Report, Chini Khorang. Ceasefire agreement khlayo soba muthakjakmani yagulo phano drone by ke attack khlaika Pakistan terrorism te extremism no ke phusajagya Pakistan ni tomung no ti belai sejamani koksha ka hasini mantri okra Professor Dr. Mani Saha India ni bukhakti kaishani yagolo kaisha kirima singsa chopromung khlaijakmani yagolo paithago India ni thani bokhrok bomnani nangkha Pakistan nashlemung ni tomung yakare paithago tongkasani lamanai tokha Pakistan Pakistani koimung bai tabuk sakjorani bagui choba muthagnani koshimung romani India fiaba ceasefire khlaijakmani tamthamni yagolo no drone bai ke India no attack khlaika Pakistan drone by attack khlaijakmani yagolo Srinagar Udhampur de Jammu Amsaini Bwadar Amsayo Funkha air raid warning siren abani bagu Jammu Kashmir Punjab de Rajasthan Hasni Bwadar Amsayo hopongno khlaijak firka blackout Patimuni yagolo kaisa kokthum panda khlaiye ceasefire ni yagolo fano Pakistani bukhakte drone attack khlaijakmani patimungno sejamani kokshaka Indian Foreign Secretary Bikram Misri Aba haikino haino hai Pakistan no yagol sunani bagai India Army no free hand rozaka hanibu shaka Indian Foreign Secretary Bikram Misri Aba haikino party mungna diye belai sajamani kok shaka Tripura hasini mantri okra Professor Dr. Manik Saha Koktishala Bonomalipur Sri Sri Ram Thakur Sheba Mondiri Luaji Sakma bai Shakmusungui Thirumani Pandawa kok sanani thangai hasini mantri okra Professor Dr. Manik Saha Ceasefire agreement khlai joba muthakjakmani yagolo fano drone bai ke attack khlaika Pakistan Terrorism te extremism no ke buzajakya Sri Ravishankar এই উপলক্ষে আজকে এখানে উপস্থিত আছেন আমরা সবাই এমন কোনো লোক নেই যারা নাকি শ্রী রবিশঙ্করজির নাম শুনেছি These are that way সবাই কোনো না কোনো ভাবে কানেক্টেড ওনাকে নিয়ে জানতে চেষ্টা করেছে এবং আমরাও জানি উনি কি করছেন আমরা সবাই জানি যে 30 মে 1956 এ ওনার জন্ম এবং ওনাকে রেফার করা হয় শ্রী শ্রী বা গুরুদেব করে এভাবে ওনাকে আখ্যায়িত করা হয় এবং the art of living এর যে ফাউন্ডেশনের যে কনসেপ্ট 1981 এ উনি সেটাকে ভারতবর্ষের মধ্যে সেটা সেট আপ করেন এখন তো আস্তে আস্তে করে আর্ট অফ লিভিং এর বিভিন্ন জায়গায় সারা পৃথিবীর মধ্যে ভারত ত্রিপুরাতে তো আছে ভারতবর্ষেও সব জায়গায় আর্ট অফ লিভিং এর সেন্টার এই ফাউন্ডেশন করার পর সেটা এস্টাবলিশ হয়েছে ওনার যে মেইন ফিলোসফি সেটা হচ্ছে যে স্পিরিচুয়ালিটি এবং স্পিরিচুয়ালিটির মাধ্যমে যে হিউম্যান ভ্যালু যেমন ভালোবাসা কম্পাশন অ্যান্ড এনথুজিয়াজম উনি সেটা চেয়েছেন সেইভাবেই কিন্তু আজকে সারা পৃথিবীর মধ্যে মানুষ সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করছে
এবং এটা পার্টিকুলার কোনো রিলিজিয়নের উপর ভিত্তি নেই, বিভিন্ন সব রিলিজিয়নের লোকই এর মধ্যে এটা করতে পারে। এটা এরকম না হিন্দু ধর্মের জন্য, এটা সব ধর্মের লোক কিন্তু আকৃষ্ট হয়ে এখন বুঝতে পারছে যে আমি কে, আমি আই এম বর্ন ফর আদার্স নট ফর মাই সেলফ। এবং আমি নিজেকে যদি চিনি, নিজেকে বুঝতে পারি, তাহলে আমিও অন্য মানুষের জন্য আমি কিছু করতে পারি। অ্যান্ড ফর দ্যাট ইউ আর সেন্ট। এই বিষয়টা ওনার যে ফিলোসফি তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই। আরেকটা বিষয় এখন এটা তো খুবই প্রাসঙ্গিক বর্তমান, যেভাবে সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে স্ট্রেস এবং ভায়োলেন্স এটা যেভাবে এখন চলছে চারিদিকে, ব্যক্তিগত জীবনই হোক, সমাজ জীবনেই হোক, দেশের মধ্যেই হোক, ইন্টারন্যাশনালি হোক, সব জায়গার মধ্যে তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ওনার যে মার্গদর্শন সেটা আজকে দেখে খুবই প্রাসঙ্গিক। Pandani Paithagubla donation campaign Shangmusung Thirunai Rock by Malay Kok Shaka Hasni Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha Raza Khoragoli Nisimi Omit Nikoktum Chini Khorang Laithana kichase salsakang kunjubon quarter complex ni khogitlang sakmani manik khane naitu kiti khlaika NCG thanani police party mo kurungja khoroklam shikokrokno eres khlaika NCG thanani police paithago shalbani police remand sani borokno dorbar nogoti shaka NCG thanani police Hastre ganangoi no kepek mane khane chanai rok kabang ongmani nuksagoi tongkha abobai hastre ganangoi shikok mangkhor akarmani nuksakha aboni bagai tong kosung lokorokni tong thainok falnokni shimi chengai rungnokte mutainok rogo shikok hamani party mungno rigai chungsalok laijak hasini tong kosung lokorok abai kinu lai thangnai 9 me salmario Abhishek Chandra moi khoroksa borokni quarter nogo habai iPhone iPad te kasni mani khane khogithlangmani koktuma Apati mung yagolo NCC thanao khlaijaka FIR abuni yagolo party mung ti chaitewini tukman yagolo kokrisalo a khorokham shikogno arrest khaika NCC thanani police borokni mung Akash Robi Das Dibankor Bonikti Sujit Chakraborty abuni yagolo borokni thani naitogui mankha khokjakmani mane khunite dalbidal hakotoni puisa hatiwa abuni hatidor trele khai ongnai hini shaka NCC thanani police আমাদের কাছে একটা রিটার্ন কমপ্লেন আসে যে আমাদের কুঞ্জবন টাউনশিপ একটি কোয়ার্টারে চুরি হয়েছে এবং বাড়ির যে চুরির যে এই কোয়ার্টারের যে ওনার উনি দিল্লিতে ছিলেন এবং সেই সুযোগে চুরি হয়েছিল সেই অনুযায়ী আমরা একটা এফআইআর রেজিস্টার করি মামলা তদন্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জনাল হোসেনকে এবং তদন্তের সময় আমরা 3 জন লোককে অ্যারেস্ট করতে সক্ষম হই এবং ইন্টারাকশনের ভিত্তিতে তাদের কাছ থেকে চুরি যে সামগ্রী 2টি রিস্ট ওয়াচ একটি আইফোন একটি আইপ্যাড এবং তামাক তৈরি জিনিসগুলি আমরা উদ্ধার করি এবং তাদেরকে আমরা রিমান্ড চেয়ে আসি কোর্টে প্রদান করি। কত টাকার অনুমানিক মাল হবে? মাল প্রায় 3 লক্ষ টাকাতে হবেই। যার থেকে চুরি যেমন বাড়ির মালিকের নাম এবং চোরদের নাম অভিষেক চন্দ্র আইএস টাউনশিপে থাকেন। আকাশ রবি দাস বাড়ি শ্যামলী বাজার, দীপঙ্কর বণিক পেছমুনি এবং সুদীপ চক্রবর্তী বাড়ি বণিক পেছমুনি। কবে আদালতে প্রেরণ করবে এবং কতদিনের? আজকেই কোর্টে প্রেরণ করবো, 5 দিনের রিমান্ড চাই। Paithago Shalbani Police Remand Chale Borokna Hakor Dorbar Nogoti Shaka NCC Thanani Police Abahigino Party Mungo Te Shabu Kurungsak Tong Abuna Tiebo Saitawini to Mungo Okhorjak Police Abaike Shikok Mangkhor Akarmani Party Mungo Tiye Hasini Tong Kosong Lokorongni Khawa Asaijak Tabok Dalbidal Shungmong Raza Khoragoli Nisimi Omit Nikok Thum Chini Khorang Kokrisalo CPIM ni haste tangnogo salsani bagai sengjaka CPIM ni haste committee ni kaisa koksa panda asali koksa panda no naikolkha CPIM ni All India General Secretary Mariam Alexander Baby Ashani koksa panda wa hakotoni joto situation ni logi haste wa CPIM no bahaike karak khlaimana ni abono tuyebo sajaka koglam hani shaka CPIM ni haste tangfang Jitendra Chaudhary আমাদের যে 24তম পার্টি কংগ্রেস হয়ে গেল তারপর আমাদের পার্টি রাজ্য কমিটির প্রথম সভা এই সভাতে উপস্থিত থাকবেন
আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক কমরেড এম.এ. বেবি তিনি ইতিমধ্যে চলে এসেছেন। আজকে মূলত পার্টি কংগ্রেস এবং রাজ্য সম্মেলনের মধ্যে আমরা যে রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করলাম তার উপর চর্চা হবে এবং সেই চর্চার উপর ভিত্তি করে পার্টি কংগ্রেসের যে রাজনৈতিক যে দিশা ঠিক করা হয়েছে তা আমাদের রাজ্যে কীভাবে আমরা কার্যকরী করব, সাংগঠনিক দিক থেকে আমরা কি উদ্যোগ নেব, এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে। Arshani Koksa Pandao Manjaka CPIM ni All India General Secretary M.A. Baby, CPIM ni Hasetang Fang Jitendra Chaudhary, Orgodev Burma, Hasni Kasamantri Okrano Khobo Ite Kobonadong Rock. Raza Khoragol Nisimi Omit Nikoktum Chini Khorang. Koktisal Punga Muslimia Mungai Kokborok Masjid ni Imam no Chopropani Koktuma Abai Shago Dokuman ka Masjid ni Imam Pati Mumudupur Thanani Bajendranagar Amsaya Paitago Muslimia no Amsani Lukurok Romai Police Rok Niago Yapareka Pati Mungate Koktomani Bisinte Shoyman ka Koktisal Punga Asomsa Fai Muslimia Masjid Habai Imam no Chopropani Hane Apati Munga Imam ni Kunjute Besakne Dalmdal Thayono Dokuman ka Hane Koktomani Bisinte Shoyman ka Abai Pati Mungno no kahan kino Koktomar Horzaka Modupur Thanani Police Rok no Paitago Amsani Lukurok Muslimia no Romai Police Rok Niago Yafareka Fiaba Apati Muni Yagolono Eres Klaizane Muslimia Saka A Imam ni Bagino Bini Nok no Konkorion ka Hane Bishobaromai Tamotamobo Runani Hane Abahai Dera Mungo Kiklaimani Kokshu Samuraka সব আমার সংসার শেষ করে লেছে হ্যাঁ আমার একটা জিনিস দোনো কথা কই আদা সব বছর ধরে ঘুরাইয়া আমার জীবন সংসার শেষ করে লেছে ওই দেখছিনি কেটে দিছে আর দোনো বাহির হইছে আমি ফাড়ি না হয়তো আমি মূর্খ দেখিয়া হ্যাঁ কালা তো জানি কিন্তু হের রূপে আমি কিন্তু হের রূপে আমি লইতে আমার আর বিলে আবার না দেখে হের কাছে একটা জিনিস চাইছি দিব কই দিতেছ না 6 বছর আমার জীব সংসার ধ্বংস করে আর কি করছে আর কথা ভাই কই পরে তাই কি করে তাই না কালা জাদু তো আপনার কি চাইছেন আপনার টাকা চাইছেন তান্ত্রিকের কাছে আমার ওই যে ভালোর জন্য আমার সংসারটা ভালোর জন্য আমার ফ্যামিলির জন্য আমার আত্মরক্ষার জন্য আমি একটা জিনিস চাইছিলাম দিছে না না Paitago Shago Dokomane Imam no Shakham Nogot Langsaka Fiaba Pati Mungno Diye Musa Shalia Imam Abai Pati Mungno Noge Asajak Tabok Talbidal Shungmo Tamani Bagai Abahaike Asomsa Mojuda Habai Jopromnani Nangka Hane Bishalkoni Shimi Jiboni Koktum Chini Khorang Tabo Kisha Langlamani Jora Debo Haste Hayong Te Hakotori Koktuma Tobi Pai Tongo Langlamani Yagulo Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum.
আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Leklamani yagolo haino hailam sogo chini kokborok koktumawa. Haino hai phaidi na lepiwana tini ni koktuma bokroro. Operation Sindhur ni bisingde shagbai thangni fanno funubirika India jebarok Bharat matano yagrukha India hani beredok ni kopalni Sindhur no hoidekha Operation Sindhur ni bisingde borokno punishment dikha India kokshalo Uttar Pradesh ni Lucknow klajaka bormus missile production Chashalo Jammu Kashmir में अरेस्ट पूरा आमसायो पाकिस्तान बाई क्रॉस बॉर्डर फायरिंग इमान सोराव गुली नांगत ठीका बीएसएफ नि खरगपुर सब इंस्पेक्टर मुंग मोहम्मद इम्तियाज साहिब रंगथाई बिहार नि चापरा आमसायो ceasefire agreement khlai soba mathakjak mani yagulo phano drone by ke attack khlaika Pakistan terrorism te extremism na ke phasaja gya Pakistan ni tomung no ti belai sejamani koksha ka hasri mantri okra professor Dr. Mani Saha Laithana kichase sal sakam kunjubon quarter complex ni khogitrang sakmani manik khani 90 koti khlaika NCG thanani police party mo kuringja khokram shikogrokno arrest khlaika NCG thanani police Kokshalo CPIM ni hasitang no salsani bagai senza ka CPIM ni haste committee ni kaisa koksa panda asali koksa panda no naikol kha CPIM ni All India General Secretary Kokshal phunga Muslim ya mungai khoroksa borok masjid ni imam no chopropani koktuma abai sago dokuman ka masjid ni imam pati mungmodupur thanani Bajendronagar amsayo paithago Muslim ya no amsani lukurok romoi police rok ni ago yapare rekha Tabo koktuma shukrubai Kokshalo Majlispur Karjokori Monsni Luwaji Mumbai Klajaka Mega Blood Donation Camp Manjaka Montri Shushanto Chodron Khobai Tikubun Adong Rock Jatiga Tharmustungai Pandana Jing Savira Kap Panda Manchaknai Narawai Rock Abniagolo Koknaro Kap Tourism Montri Susanto Sodri Pandani Paita Uthirubani Thaino Berai Kap Panda Manchaknai Narawai Rock 10 Majlispur মণ্ডলের যে কর্মচারীদের যুক্ত মঞ্চ এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে এবং প্রত্যেকটা ইউনিট ব্লাড প্রতিটা ড্রপ অফ ব্লাড মানুষের কাজে
মানুষকে জীবনদানে এবং মানুষকে বাঁচার জন্য এখানে সহযোগিতা করবে। যদিও রাজনৈতিকভাবে আমাদের কর্মকাণ্ড অনেকটাই বন্ধ রাখা হয়েছে, কিন্তু রক্তদানকে আমরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে ধরি না বা আলোচনাও করি না, কারণ এটা মানব কল্যাণ। আপনারা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন, বাইরের তাপমাত্রাও যথেষ্ট বেশি আজকে, তাই আমি খুব সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এখানে বিরাম দেব। যারা মঞ্চে উপস্থিত আছেন, আমাদের আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানে জিরানিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান আছেন প্রীতম দেবনাথ, আছেন জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান রতন দাস মহোদয়, রানীর বাজার পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান প্রবীর দাস, আমাদের বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং এই মণ্ডলের সভাপতি রণজিৎ রায় চৌধুরী, এখানে উপস্থিত আমাদের কর্মচারী নেতৃত্বগণ আছেন, খোকনদা আছেন, দালাল সাহেব, আমাদের সুভাষিস চৌধুরী সাহেব আছেন, আমাদের বাপি গোস্বামী মহাশয়, উপস্থিত বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী বন্ধুরা, বিভিন্ন দপ্তর থেকে যারা এসছেন, স্বেচ্ছায় রক্তদান দিচ্ছেন, এবং আমার সামনে এই এলাকার আমার গুরুজনেরা, যুবক ভাইয়েরা, প্রত্যেককে আমি নমস্কার জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এই মহতি কাজে উপস্থিত থেকে কর্মচারী মঞ্চকে এখানে সহযোগিতা করার জন্য, আন্তরিকভাবে অনুপ্রেরণা যোগানোর জন্য। রক্তদান মানে জীবনদান, এটা আমরা সবাই জানি, এবং আমাদের সরকার, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের দল 10 জন যদি রক্তদান করে আমরা সেখানে উপস্থিত হই, কারণ এটা একটা এমন জিনিস যে যার কোনো বিকল্প নেই। যে আমি অর্থ দিয়ে রক্তদানের থেকে বিরত থাকবো, এটা হবে না। আমি অন্য কিছু দিয়ে রক্তের বিকল্প হিসাবে আমি তৈরি করব, এটা সম্ভব নয়। সায়েন্টিস্ট যারা রয়েছে, বিজ্ঞানী যারা রয়েছে, অনেক চেষ্টা করেছে, এখনো করছে, যে রক্তদানের বিকল্প হিসেবে কোনো কিছু বের করা যায় কিনা। ডাইরেক্ট যে আমাদের ট্রান্সফিউশন, আমাদের যে ডাইরেক্ট রক্তটা একটা শরীর থেকে আরেকটা শরীরে যাচ্ছে, বা একটা শরীর থেকে রক্ত নিয়ে আমি আরেকজনকে দিচ্ছি, এর বাইরে ওষুধের মাধ্যমে, ইনজেকশনের মাধ্যমে বা অন্য কোনোভাবে তার বিকল্প তৈরি করা যায় কিনা। কিন্তু এখন পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো বিজ্ঞানী সফলতা লাভ করতে পারেনি। এটা আমার থেকে আপনার, আপনার থেকে আমার, এভাবে নিয়েই মানুষের যে চাহিদা, মানুষের যে প্রয়োজনীয়তা, সেটাকে আমাদের তুলে ধরতে হবে এবং মানুষের পাশে আমাদের দাঁড়াতে হবে। Rasa Khorang Ismi Pranamni Koktum Chini Khorang Koktishala Blooming Litter Learner Pre-School ni Sakthar Mumbai Kaisa Koksa Panda Klaisaka Manjaka School Committee ni Adong Suksong Ashali Koktum Panda Kokshani Tangai Nok ni Adong Juk Shawik Nerka Pine 12 Meshal Mariwa Blooming Litter Learner School ni Integration Klaisak na Muntrating Koro ni Manjak Mungo Ashali Koktum Panda Kokshani Tangai Debu Shawik Nerka Blooming Litter Learner School Hasto Kai Bisekte Bobot Hayo Rungnok Songsa Zakha Borokni Phurumung Rok Bahai Aborok Noti Dalbidal Koklam Shawik Nerka আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি আমাদের ব্লুমিং লিটল লার্নার্সের চতুর্থ স্কুল আমরা আগামীকালকে উদ্বোধন করতে চলেছি, সেটার বিষয়ে আপনাদের সাথে একটু আলোচনা করব। আপনারা সবাই জানেন ব্লুমিং লিটল লার্নার্স এখানে 3টে স্কুল অলরেডি রয়েছে। একটা হচ্ছে ব্যানার্জি পাড়াতে, আরেকটা হচ্ছে কুঞ্জবন, আরেকটা কাশীপুর। তো আমাদের ব্লুমিংয়ের মেইন মটো হচ্ছে আমরা প্লে লার্ন অ্যান্ড গ্রো মেথডে চলি। তার মানে কি, খেলার মাধ্যমে বাচ্চাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এবার আপনারা জানতে চাইবেন হয়তোবা খেলার মাধ্যমে কি করে শেখানো হচ্ছে। খেলার মাধ্যমে শেখানো মানে কি, আমরা এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট করছি। ছোট ছোট কচিকাচারা যখন এখানে আসছে, ওদের কিন্তু সমস্যা একটাই দেখা যাচ্ছে যে ওরা কথা ঠিকভাবে বলতে পারছে না,
ওদের এক্সপ্রেস করতে পারছে না, সেই এক্সপ্রেশনটা কী করছি আমরা ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে ওদেরকে শেখাচ্ছি। সেটা কিভাবে? যেমন আমরা ওদেরকে বিভিন্ন ধরনের রাইমস শেখাচ্ছি উইথ অ্যাকশন। আপনারা যখন আমাদের রাইমসগুলো দেখবেন, সেগুলো দেখবেন খুব মানে জলি মেথডে করা হয়, যাতে বাচ্চারা সেটা দেখে আনন্দ পায় এবং সেটা যাতে ওরা করতে পারে। সেটাতে কি হচ্ছে, ওদের সার্বিকভাবেই ওদের ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে। আরেকটা হচ্ছে কমিউনিকেশন স্কিলটা বাড়ানো হচ্ছে কিভাবে? প্রতিদিন আমরা অ্যাপারেটাস দিয়ে ওদেরকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ফ্রুটস ট্রে দিয়ে, ভেজিটেবলস ট্রে দিয়ে ওদেরকে আমরা বোঝাচ্ছি যে হোয়াট ইজ দিস? দিস ইজ অ্যাপল, দিস ইজ অ্যাপল, অ্যাপল ইজ আ রেড কালার ফ্রুট। তো এই ধরনের কমিউনিকেশনের মাধ্যমে ওদের ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে। তার সাথে আমরা ওদের কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট স্কিলটা ডেভেলপ করছি। সেটা কীভাবে? কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট বলতে কী বোঝাচ্ছি? কগনিটিভ হচ্ছে বুদ্ধি। যেমন আমরা পাজল দিয়ে দিচ্ছি, পাজলটাকে বলছি রাইট সকেটে বাচ্চাদেরকে নিয়ে বসানো, ওদেরকে আইডেন্টিফাই করতে বলছি যে হোয়াট ইজ দিস? টেল মি, দিস ইজ ওয়াইল্ড অ্যানিমাল, লায়ন ইজ এ ওয়াইল্ড অ্যানিমাল। ওদেরকে ডিফারেন্সিয়েট করতে শেখাচ্ছি মানে ওয়াইল্ড অ্যান্ড ডোমেস্টিক অ্যানিমালের মধ্যে। সেভাবে আমাদের অ্যারিথমেটিক ডেভেলপমেন্টগুলো ওরা বিভিন্ন ধরনের অ্যাপারেটাসের মাধ্যমে করছে। আপনারা যদি জানতে চান কি শুধু এখানে শুধু পড়াশোনাই চলে? না, পড়াশোনার মাধ্যমে আমরা কি করছি, ওদেরকে আমরা বিভিন্ন ধরনের সেলিব্রেশনের মধ্যে ওদেরকে ইনভলভ করছি। যেমন আমাদের ইনহাউস কিছু সেলিব্রেশন হয়, আমাদের বাইরে কিছু সেলিব্রেশন হয়, যেটা আমরা কেন করছি? বাচ্চাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি, হোলির সময় বাচ্চাদেরকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছি, তারপর আপনারা রাখির সময় বাচ্চাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি। কেন? ওরা যাতে সোশিয়ালি কানেক্টেড হয় মানুষের সাথে। রাজখরাগুলিনি সিমি প্রণবনি koktum Chini Khorang All Tripura Guest Lectures Association ni Luwazi Mumbai Mothers Day nurugai aijam shakham nogo bakja khasamung kutei Ashalo aijam shakham nogo Mothers Day nurugai bumarok no chamung kutei bakjak mani bai nukjak kha shakham nogo tongnai ni bisingo khatang mungtei tongthokmong অল ত্রিপুরা গেস্ট লেকচার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আজকে মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে সকল মাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। মা এই শব্দটি আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং আমি নিজেও একজন মা, তাই আজকে একটা সন্তানকে পৃথিবীতে আনতে গেলে যে কষ্ট অনুভব করি আমরা, সেই অনুভবকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি, কারণ তার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীতে নতুন আলো দেখাতে পারি। সে উপলক্ষে আমরা আজকে অল ত্রিপুরা গেস্ট লেকচার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আইজিএম হসপিটালে একটু সামান্য মিষ্টি মুখের আয়োজন করেছি, যাতে নতুন মাদের আমরা সাহস এবং অভিনন্দন জানাতে পারি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য করছি। রাজখরাগুলিনি সিমি অমিতনি koktum Chini Khorang Kokti Shalok Kasipur 9 Nong Watin Shakthar Mumbai Sakmusungai Thirmani Panda Khlasakha Manjakha MLA Ratan Chakraborty Tei Councillor Uttam Kumar Goshno Khobi Te Kubun Adongrok Ashalni Panda Kokshani Thanga MLA Ratan Chakraborty Shawiknarga Accident Shakhamya Ngai Shakham Nogo Phaika Hanke Thini Bial Ingya Tike Lukurok No Sekangai Phai Sakmusungai Thirnani Bagai Kobok Murkha রক্তদান যে একটা কি অপূর্ব জিনিস এবং কতটা প্রয়োজনীয় জিনিস, যাদের পরিবারে এই রক্তের জন্য হাহাকার করেন, মৃত্যুর প্রহর করেন, তাদের আত্মীয়রা, সন্তানরা যেভাবে পাগলের মতো ছোটাছুটি করেন এবং জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমাদের কাছে সবসময় একটা চাপ আসে যে এই গ্রুপের রক্ত লাগে, এই গ্রুপের রক্ত লাগে। আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করি, কিন্তু সবসময় তো রক্ত পাওয়াও যায় না। এটার ঘাটতি রয়ে গেছে ত্রিপুরা রাজ্যে। সেই জন্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আহ্বান করেছেন, সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায়, আমি কদিন আগেও নেপকোতে করে এসেছি, তারা এসেছিলেন আমার কাছে যে একটা প্রোগ্রাম করতে চাই আপনাকে নিয়ে। আমি বললাম করতে গেলে রক্তদান শিবির করুন। খুব ভালো কালেকশন হয়েছে সেখানে এবং আমাদের কর্পোরেটর এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দরা যখন বললেন, আমি বললাম খুবই ভালো প্রস্তাব। শুধু মানুষকে জিনিস একটা দুটো দিলাম সেটা না, সেই সঙ্গে সারা ত্রিপুরার যে ঘাটতিটা সেটাকে মেটানোর জন্যে
যে উদ্যোগ নেওয়া সেটার প্রয়োজন, এবং সেটা যেহেতু আপনারা করছেন তার জন্য অবশ্যই আপনাদের ধন্যবাদ প্রাপ্য। এবং প্রতি বছরই যাতে এটা করা যায়, এবং আস্তে আস্তে সচেতনতা বাড়ছে মানুষের মধ্যে। আগে একটা ভয় ভীতি ছিল যে রক্ত দিলে শরীরে রোগ বাসা বাঁধবে, ক্ষয়ক্ষতি হবে, কিন্তু ধীরে ধীরে সেটা কেটে গিয়েছে, অনেকটাই কেটে গিয়েছে। কারণ মানুষ জানে এখন যে পিরিয়ডিক্যালি রক্ত দিলে বরঞ্চ শরীর আরো ভালো থাকে, সুস্থ থাকে, কারণ রক্তের বেগটা বাড়ে, স্পিডটা বাড়ে, এবং সেটা 3 মাসের মধ্যে সুন্দরভাবে কভার হয়ে যায়। আজকে থ্যালাসেমিয়ার রোগী হোক, আজকে অ্যাক্সিডেন্ট, ঘন ঘন অ্যাক্সিডেন্ট হয়, অনেকের বিভিন্ন ধরনের রক্তক্ষরণ হয়, সেটাকে পোষানোর জন্যে বাইরে থেকে সাপোর্ট হিসেবে রক্ত দিতে হয়, না হলে রোগীকে বাঁচানো যায় না। প্লাজমা থেরাপির কথা বলা হয়েছে এখানে, সেজন্য এটার কোনো বিকল্প আজ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকরা বের করতে পারেনি। এবং এটার সাহায্যে বা যুদ্ধক্ষেত্রে এই যে গোলাগুলি হয়, এর মাঝখানে যারা আহত হন তাদেরকে প্রচুর ব্লাড বেরিয়ে যায়, তাদেরকে সেই সাপোর্টটা দিতে হয়, না হলে তাদেরকে বাঁচানো যায়। Raja Khoragul Simi Omid Nikoktum Chini Khorang Tini Nikoktuma Ashung Jara Dino Debo Haste Hayong Te Hakoto Nikoktuma Shaimana Bagai Joya Wei Nai Tongni Chini Khorang খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতেনি লুকুরগ্ন বেশি বড় বড় বয়সতে সেনানিকে তারা ফাইও বাবা গরিয়া ফাইমানে শালনা রে সরকমা জুয়েলার্স বখাতে সাতে লুকুরগ্ন মারাতা হামতে আমজা মায়া ফাইও বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাইফার কো ফনকলাঙ্গে হাইনা সায়াত লাঙ্গে থাঙ্গ জয় আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Klongkha, ang Manorama, ang Lipika. Kuilakhe ang narok jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangkha. Bo Akse Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaya. 23rd April te 7 meni bisi phadi ching jotto on my thok te chin sasa haparo hawen nai len. Akshaya Tritiya ni rangchak diamond tainru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akshaya Tritiya no nai thau ke kheti 400 of money golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge of hangai narong manai 100%. 20% off my night silver jewelry making charges so the gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo haitam scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making Thursday should give manai mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur Rock 7 Mary Sikang Hambai
खुलुमखा आं रमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोगोरांनो बैसो ताइ गरिया तेरनो रुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्ण अक्षय अफार अफार चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिमी 3 मे जरा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोगोरांनि बागै काइसा कप्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि माने तुबै फाइगा अफार तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लकी ड्र आरो 3टा डायमंड रिंग ते डायमंड एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोगोरांनो फाइना बागै कबक जाओ हामबाय শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন